Malien, assalamu alaikum. Ambi foli bla jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ye. Ambi malien bɛɛ fo. Malien cɛman ni musoman denmisɛnnin ani makɔrɔba. Malien fama ani fantan. Dɛsɛbaatɔ ni lujuratɔ, malien jɛman ni malien finman. Cɔrɔnɔnjɛ ka foli bi bila aw ye ouverture média kan. An b'an fana an baw fo. An kɔrɔw an'an dɔgɔw an'an denw an ka foli bi bila bɛɛ ye. Malien bi ye juillet kalo tile fɔlɔ ye san 2020 an bɛ araba la. Nin y'an ye fan jumɛn? An filɛ nin waati na AC 2000 la spécialement Air France dala ni y'an ye AC 2000 kɔnɔ. Weleli le bilala ma an balimaw yɔrɔ an balima wɛrɛw minnu y'a yira k'a fɔ ko ko dɔ bɛ ka kɛ Air France dala ko a tɛ ka bɛn u ma. Anw dun ye jamanadenw de ta ye wa anw bɛ jamanadenw de ka baara la. Nin waati na Mali kɔnɔ an y'o de fɔ su ni tile anw ka wulikajɔ sabatilen don jamanadenw u k'a dɔn ko mun bɛ sen na. Fama ɲɛnamaw k'a dɔn k'a fɔ ko mun b'a la ka passé jamanadenw sigimɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ ko mun bɛ yen n'a bɛ ka kɛ ni ala kɔni anw garisigɛ yɔrɔ o yɔrɔ la k'an ka taa yen an bɛ taa yen o hukumu kɔnɔ an zele de filɛ nin ye AC 2000 la mun kɛmɛ a yɛrɛ ɲɛ bɛ an balimaw tolo la yan nin y'an balimaw camanba de ye yan an balima minnu don minnu sigilen tun don Faransi n'u caman nana maliyɛnw ka billet aller retour ta Air France la yarɔ u caman nalen a bɛnna ni coronavirus donnen ye a kɛmɛ kata banani de sa u segintɔ ka taa jamana in kɔnɔ a kɛmɛ kata banani de kata banani jumɛn u caman y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔw la u ko ko olu ye billet ta aller retour mun bɛ n'u y'a ta a kɛra sababu ye u nalen a bɛnna ni coronavirus don waati ye nin waati in na frontières dayɛlɛla jagoya f'u ka segin sabula u ka billet retour b'u bolo u nalen don u donni de kɛmɛ baara ye dɔw ka kɔrɔfɔ la ko sabula a kɛmɛ kata banani ye maa minnu bɛ k'olu nana compagnie wɛrɛ la n'olu bɛna nafolo sara un coup ka se ka taa u ka kuma bɛ k'a yira k'a fɔ ko priorité de bɛ ka di olu ma olu ka don ka taa wari sara ka billet ta ka taa an kɔni t'a dɔn ko in kɔni an donna an sera yan an y'a lajɛ ka se ka don Air France kɔnɔ ka responsable rencontrer mais u k'a ma k'u bɛ pause la ko u bɛ pause la wa an ye kumaw échanger an ni ɲɔgɔn cɛ ka numéro ta an bɛna an kɔni balimaw lamɛn mun dimi bɛ mun na kɔfɛ ni ala y'a kɛ an ni olu fana sera ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn faamuya an bɛ kuma d'u fana ma mun de nana ni nin ko in ye jama de tun bɛ a ka ca ni kalo kelen ye kunun ta wusura kosɛbɛ fo maaw yɛrɛ kun yɛrɛdamaw kun bɛna kɛlɛ yan an bɛna kuma di maaw ma kuma ka ɲi jamanadenw de da kɔnɔ dekun bɛ olu minnu na u ka se k'a fɔ an bɛ o de la yan nɔ salamu aleykum ne fa somɔgɔw bɛ di tari baasi t'i la nin waati in na maliyɛnw ɲɛ b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka faamaw bɛɛ ɲɛ b'aw la diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ɲɛ b'aw la anw ye kunnafonidilaw ye an welela k'a fɔ ko dɔ kɛ bɛ da la yan ko mun n'a kɛ bɛ da la yan anw kɔni nakun de ye k'a tiɲɛ dɔn mun bɛ yan e yɛrɛ nana mun bɛ ne nana bɛ billet aller retour de bɛ ne bolo ne tun kan ka taa le 8 mars le 8 7 mois la ye mais u ko ma ye u y'a billet annulé k'a kɛ le 3 ye bon le 3 fana n nana ye u ko n tɛ se ka passer report la fo n ka don yan nɔ bon n dun bɛ yan nɔ fana nin ye tile 3 ye tile 4 semaine kelen san bɛ yan n ma se ka sɔrɔ ka don bon i mana yan nɔ i tɛ ɲɛsi sɔrɔ a la yan nɔ i ma ɲininkali ko foyi d'i ma an kɔni bɛ yan nɔ nin cogoya la tan ta ye nin ye dɔgɔkun kelen yan nɔ don o don maga n'a ye ne kan ka taa sinikɛnɛ de o ma n ma se ka cogo si sɔrɔ parce que ko ni nin billet in taara yen nɔ ko aéroport fana na u tɛ sɔn ka tɛmɛ u b'a fɔ ko fo n ka na yan nɔ bon ne b'o de la yan nɔ e b'o de la yan maintenant e degun dɔ sɔrɔ a la n y'a degunba sɔrɔ a la mun degun min b'a la yan nɔ parce que ne kan ka taga le 3 bon n ma se ka sɔrɔ ka don yan nɔ bon halisa ni mɔgɔw ye baro kɛ olu taara sur o tun kan ka taa le 30 u y'a olu lasaki k'a sababu kɛ k'u ma passe yan nɔ ye bon yan dun fana passe ma n'i nana yan nɔ a ka gɛlɛn ne filɛ fo 202 personnes y'an bila quoi bon ne kan ka taa sinikɛnɛ bon bi yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na peut-être mɔgɔ 50 ɲɔgɔn de passera ye hali bi mɔgɔ min bɛ na ni kɔnɔna cɛ a ka jan donc ne b'o de degun na ye cogo di ne bɛ se ka taa aéroport la ni n taara fana k'an ka minɛnw cɛ u bɛ tila ka lasegin n b'o de degun na yan nɔ ye i bɛ se ka weleweleda jumɛn bila nin ko la bon weleweleda min b'a la dɔrɔn k'a lajɛ quoi parce que an nana de an ka segin billet minnu b'an bolo an billet retour de b'an bolo bon ka kan ka fɛɛrɛ k'a ye cogo min na an bɛ se ka segin an bɔra yen cogo min an bɛ se ka segin cogo min na ye donc n'aw ma taa joona aw ka baarako tari problème bon baarako kɔni a bɛɛ jɔlen don ko Mali kɔni ko in kɔni bɛɛ b'a kalama mais an bɛ yɔrɔ min na sa komi bi anw bɛ yan nɔ tile joli an kan ka taa ne yɛrɛ ye denbayatigi de ye ne ka denmisɛnninw bɛ yen nɔ n kan ka se yen nɔ waatiw bɛɛ kɔnɔ fɛnw caman bilalen bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ tubabula dɔ ye i bɛna ni date min ye n'a tɛmɛn'i kan min b'a la an b'o dɔn quoi mais hali bi an b'o tali fana na ye an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la yan nɔ i m'a taa yɔrɔ o yɔrɔ dɔn ka bɔ ka ca yan nɔ o tɛ ka foyi fɔ an ɲɛna an bɛ se ka min faamuya ye i na o n'a yɛrɛ hali gardiw yɛrɛ tun b'an bolo yan nɔ u yɛrɛ tun bɛ ka wariw minɛ n'a ye o de mankan kɛra kunun yɛrɛ
olu dégassera ka bɔ an yɛrɛ de fila la sisan sinon gardiw yɛrɛ tun bɛ b'a fɔ k'i bɛ wari proposer k'i ka wari sara an bɛ se ka wari sara cogo an ye billet aller-retour te ka bɔ Paris ka na yan nɔ an fasona mun na an bɛna wari wɛrɛ sara yan est ce que o kan ka kɛ an ye maliyɛnw de billet namara t'a la an ye billet ta an nana yan nɔ mais olu bɛ tila ka wariw minɛ an na gardiw yɛrɛ olu gɛnna ka bɔ yen sisan olu yɛrɛ tulo b'a la u b'a la u ɲɛ b'a la yan nɔ minnu jɔlen filɛ yen nɔ u tun bɛ ka wari minɛ mɔgɔw la waa tan ni kɔ i b'o sara cogo ni mun na i ka billet aller-retour b'i bolo o de gɛlɛya b'an kan halisa ne yɛrɛ filɛ jɔlen ne kan ka na n kan ka don kɔnɔ mais n ma se ka place sɔrɔ ka don donc n kan ka taga mais n ma cogoya sɔrɔ fɔlɔ kan ala ka fura sɔrɔ amin merci d'accord an bɛ kuma jɔn fa wɛrɛ la ale fana bɛ yan donc maliyɛn a bɔra k'ale ka kɔrɔfɔ mɛn nin b'a jira k'a fɔ degun min bɛ yen an kɔni min na de an ye jamanadenw de kuma da ye a bɛ passer cogo min na olu de b'a fɔ olu de b'a bɛɛ fɔ donc il faut que an ka jamana ɲɛmaaw ka nin lamɛn tiɲɛ don dekun bɛ jamana caman kɔnɔ nin waati in na nka nin ko mun n'a bɛ ka kɛ fana a y'a lamɛn kosɛbɛ a laɲini ye mun ye ani ka mun bɛ se ka k'a ko la pour que bin kana taa kɛ maa kan o ka se ka dɔn a ko la ne fa tɔgɔ duman daminɛ na. Ne tɔgɔ ye Musa Baraji. Musa Baraji. Voilà ne ye n ka billet aller-retour ta. Est-ce qu'il est français? Français non, n ka denbaya bɛ yen nɔ. Ça fait à peu près 20 ans que je suis là-bas. N ka billet aller-retour ta nana yan nɔ le 35 janvier. Le billet de retour était le 31 avril. Donc il y a reporté jusqu'à maintenant. Mais pour que i ka sɔrɔ ka segin ka taa il faut que i ka passer agence la pour que ka date kura wɛrɛ d'i ma mais o de tɛ sɔrɔ. A yɛrɛ gɛlɛya a gɛlɛya fana an ka kuma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ yurukuyuruku dɔrɔn de don a yurukuyuruku ye fɛn min ye mɔgɔ kana jigin i talonna yɔrɔ min na kana taa jigin bin yɔrɔ la i bɛ jigin talon yɔrɔ de la fɔlɔ a des fois an minnu y'an ka billet ta kan na maliyɛnw yɛrɛ cogo jumɛn na ne ye n ka billet ta kan na yan nɔ sisan nɔ minnu jɔlen bɛ yan nɔ n bɛna wari proposer olu la pour que n ka date wɛrɛ sɔrɔ o dɔrɔn de don olu sigilen don na ni nana wara min ko kun ka ci jigi b'o la jigi bɛ kun cili la o dɔrɔn an yɛrɛ ka tɔɔrɔ de b'an kan mɔgɔw ye kari kunu mɔgɔw y'a fɔ yan nɔ hali kunu mɔgɔw y'a fɔ yan nɔ k'a fɔ ko ni wari dɔrɔn de b'a arranger yan problème t'a la ale b'a arranger sinon yurukuyuruku de b'an bolo yan dɛ a gɛlɛya bɛɛ ye yurukuyuruku de ye référence n'o t'a la a ka foyi t'a la a gɛlɛya bɛɛ b'an yɛrɛ de bolo yan an yɛrɛ maliyɛn dama de bolo yan minnu bɛ baarakɛlaw na ni gardiens olu de y'a gɛlɛya ye. mais problème yɔrɔ mun na an ye kuma dɔ mɛn ko minnu ma billet aller-retour ta olu dɔw bɛ ka na ko priorité bɛ ka di olu ma. a bɛɛ yan nɔ ni wari b'i bolo dɔrɔn ne yɛrɛ b'a mɔgɔw dɔn a ka billet a kan ka taa avion ta Côte d'Ivoire de a nana 40,000 sara yan nɔ a ye avion ta a taara nka a bɛ dɔ ka place de ta est ce que référence ba dayɛlɛlen to maliyɛnw bɛɛ de ye k'a fɔ dɔrɔn ni billet b'i bolo ka taa mais billet comptelen don mɔgɔ hakɛ min nana u b'a dɔn de laban na a bɛ na ni mun ye yurukuyuruku kɛra ka mɔgɔ min ka place ta e bɛna bloquer yan nɔ i bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ fɛn na k'a sɔrɔ i ma sigi n'a ye a ko bɛna falen o de la o mɔgɔw min dɔw ye billet tigɛ Algérie Maroc olu bɛɛ n'i nana ni wari ye yan nɔ i bɛ place sɔrɔ i bɛ taa o bɛ se ka kɛ cogo di yan fana ye France de ye o de gɛlɛya b'an kan yan dɛ voilà. d'accord a tɛ tɛmɛ o kan donc maintenant ala ka fura sɔrɔ a ko la maintenant ala ka laɲini sɔrɔ a la donc maintenant an bɛ hali bi donc i ye bi ok merci merci maintenant kɔrɔfɔ jumɛn bɛ yen donc e fana degun kelen b'e kan. wa an bɛɛ b'o degun kelen de kɔnɔ yan voilà e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la. non bon basima wɛrɛ tɛ yen c'est à dire a gɛlɛya yɛrɛ de agence baarakɛlaw de ye ani mɔgɔ ninnu bɛ baara k'a da la sinon mɔgɔw nana ordre la cogo min na billet retour bɛ mɔgɔ min bolo ordre la cogo min na olu de kan ka segin ten ni mars mɔgɔw a bɛ se k'olu ta bi a bɛ avril ta sini mais u bɛ k'a ɲagami billet retour yɛrɛ mun bolo favori t'olu bolo mɔgɔ minnu yɛrɛ mana air France la u bɛ k'olu de favori parce que u bɛ ka wari sɔrɔ olu de la parce que anw tagalen sa o ye fu de y'o ɲɛna quoi. mais est ce que aw ka tagali kɔni a bɛ kɛ kɔni. a bɛ kɛ mais u bɛ ka a bɛ k'anw de kan. priorité bɛ kɛ minnu nana wari sara fɔlɔ u k'olu taw sɔrɔ fɔlɔ o la kɔfɛ fura bɛ ɲini o ta la. voilà parce que u bɛ ka wari ɲini olu de la parce que anw ta wari tɛ sɔrɔ anw na bilen quoi parce que anw ta yɛrɛ o ye i n'a fɔ wari k'anw ta fu la mais alors que an y'an ka billet aller retour sara voilà. e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin na kɔrɔfɔ laban na. e yɛrɛ kɔni nin taara ka fɔ dɔn maliyɛn ko tɛ yan i mana kuma cogo cogo i bɛ fu de la aw de bɛ se ka a dénoncer kɛ ka tɛmɛ aw de y'an kumada ye voilà donc an bɛ dugawu k'aw ye ala ka sini kɛnɛ d'an ma. ami merci beaucoup ala ka fura sɔrɔ a ko la merci. on a confiance à Air France. vous avez confiance à Air France. il faut qu'ils nous respectent. d'accord. Parce qu'on a pris nos billets avec notre travail. Il faut qu'ils honorent ses engagements avec nous. Voilà, c'est tout. On a confiance à Air France. Il faut qu'ils honorent son engagement envers ses clients. Mais est-ce que vous pensez que les responsables de Air France sont au courant de ça? Oui. Pour moi, ils sont au courant de ça. Ils sont au courant? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous montre cela? Bon,
parce que c'est les réseaux sociaux, ils connaissent tout maintenant. Parce que on voit que les clients qui viennent ici disent qu'ils s'affichent des gens, ils jouent la liste dans le carreau comme ça. Là. On peut rien faire. Ils sont au courant. Ils sont au courant. D'accord. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Il faut que surtout respecter les clients. Parce que c'est la confiance. Hein. On peut prendre les billets moins chers. Mais on sait que quand on prend nos billets avec Air France, c'est la garantie. Et ils sont très chers. Mais on fait tout comme on peut payer. Pour être sûr que nos affaires seront bien traitées. Voilà. Il y a Air Maroc, il y a Air Algérie, ils sont moins chers. Il y a Air Sénégal, c'est moins cher. Mais on laisse ça pour prendre Air France plus cher. Parce que c'est la garantie qu'on veut. Okay. Merci beaucoup. Merci. C'est quel nom? C'est M. Koulibaly. M. Koulibaly, voilà. Merci Koulibaly. Oui, moi, c'est que moi j'ai à dire. Hein. Et tu sais que les responsables de l'Air France, là, ils sont au courant. Mais c'est notre gouvernement qui s'en fiche de nous. Quoi. Sinon, ils doivent prendre leurs responsabilités pour venir régler ça. Quoi. Puisque c'est des Maliens qui sont là. Vous pouvez expliquer ça en langue bamanankan, comme il y a la plupart des citoyens qui comprennent. Effectivement, ça dit que Air France, il y a des problèmes mais ou quand on à la parce que Maliens on est bien non mais ne bolo on a autorité ou de kankana à régler est-ce qu'il y a famille pour que comment Air France mo vraiment quoi régler avec régler tout comme on va régler sinon c'était la pagaille ici lisi ko bala war ko bala nyame ko kunu ko manga yere kera est-ce que manga bare kera non parce que mo do de be ka wardi vigile nunu ma duguma la donc be na wu to sebel lisi la ou tolu wele muno wardi duguma bolle wele donc yurugu donna ko la quoi il m'a famé donc en un moment il faut que le gouvernement intervienne pour régler ça quoi parce que les agences Air France mo fuita là c'est ça d'accord mais on va ira ça moi mon bien il y a aucun dungwati temena français taratna je barauka parce que ode ko gelama yori bien sûr avec je mo chama ba de baraka les jeux mo chama do bien c'était une situation urgence il bien mo blanc sinon si tu n'as rien à faire là-bas pourquoi il venir jor kan ni second badi mbega il y a des gens qui ont plus de 2 semaines 3 semaines ou bien donc nous sommes en football à faire tu as vu c'est ça le problème Boubacar Traoré merci d'accord donc maintenant alibi aranyabe jamana deuna mamunumbe ko dekumbuka ambi alaja alibi kasaka gere jamala anyabala ka foni anye Air France de kerefela la donc jamana den do dia ira ka fo ko dekumbuka ni watina ni ngonnuna donc on la nyini kasaka gere akuma di jamana deuma mamunumbe ko saka fefo ebsaka mufo maraka kana afo maraka kana wa assalamu alaykum parce que Air France yeno wara meko angana hay o su to liste d'internet indi liste to ngome kana mo be en ko no gri kunduye igon ngo sawere 22h 23h daga nan daga France c'est pas normal on c'est pas normal sonu ni o haga perdo golunga ngeme jati nya kona daga le 26 mars maraga angana na lo mega salagare na lo min lo lo kedi antorno c'est pas normal to ngome kana mo be ak in ko o gari me kana mo be en ko no gri kunduye comme ça que dans un tekendi mais que nous comme hakaranto o me duru ono me kari tane perdo c'est pas normal ko ko kebe ma fo ki ne ta ki gana dang tari mo bara o me duru ngara mo sunu male ngi ona hakebe sirenga no ona da bari ki kuru ona kisu mankanye ngoko OK assalamu alaykum wa alaykum salam merci beaucoup lié marakakan donc marakakan mba même dit ka fon voilà ça on est do pour voilà d'accord donc ali biya renya ba lambalma ou bien mun ya ira ka ko dekumbuka ambi gere mo la mamun de ku se ka ko e fenga fenda mo faraka be fol daw maklo aw mun nana kana mo rapporter ka ira mo la vraiment on chan baray mais fendo be bo ni anya ira nyona harmadena o de kay bo ni na nyono vraiment bo ne be fol di rapporter uma an baraji ala kan to nyoy mais fendo de be harmadena la 600 mo di sele ko de famu parce que andalembe sadri na flo de bla harmadena nyafe wonna nimbe note amaseni mawo hein avion minde sam ko kemenani mo ko meduruta na fura ka ko semaine fula mo ko moro de bien ko le masata c'est un problème de bien hein on rebe mo do lu ma déplacer kana jamais mais au tara France quand on lento est-ce que vous faites fende wakayo o manga ke bon ne ko me fodron me fo aya ku gi jija vraiment be situation minanga bonna kunu manga ne kere o de yere nani ni situation régulière parce que kunu nantu manga ke situation mi régulière bi o tunteke mais est-ce que lu to don mais ça dit que le problème est juba jubi jonna problème juba bu jube momna
ya mɔgɔ minnu bɛ yan Asante mɔgɔ minnu bɛ yan Asante mɔgɔ minnu bɛ yan mais sinon an tɛ se ka Faransi jalaki parce que Air France mɔgɔw an tɛ se k'u jalaki parce que an ye billet ta mɔgɔ min ye billet ta 1000 ni kɔ 1000 quelques euros n'a fɔra ko a b'olu tɔ ye ka na mɔgɔw ta urgent na bi ka taga n'olu ye minnu ma deli ka billet ta fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ Air France la plus de 20 ans san o san n'u bɛna u bɛna billet ta o Air France kelen de la n'a fɔra ko o mɔgɔw k'olu ye k'olu tɔ ye ka na urgent woritigiw ta bi ka taga n'olu ye o ye mankan de ye bon o ye fɛn de ye o man ɲi ne yɛrɛ b'a dɔn Faransi tɛ sɔn nin ma Air France mɔgɔw tɛ sɔn nin ma nin bɛɛ bɛ kɛ yan dɛ bon défaut fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ yan dɛ donc an bɛ min fɔ dɔrɔn u k'i sabari hadamadenya kɔnɔ nin bɛ an ka jamana saboter nin bɛ hadamadenya saboter parce que an ɲɛ bɛ jamana tɔw la jamana tɔw tɛ nin cogo la n'i taara jamana bɛɛ n'i ka fɛn de dɔn mais anw ka jamana ni jamana tɔw tɛ kelen ye vraiment an ka jamana hinɛ b'an na quoi vraiment u ka kɛ Ala kama u ka nin dabila parce que nin bɛna an ka mɔgɔw saboter quoi merci beaucoup i yɛrɛ tɔgɔ Musa Sise i Sise merci donc maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka nin ye hali bi an bɛ foli bila jamanadenw na assalamu alaikum aw ni ce nba kuma da b'aw bolo ka ɲɛfɔ ko in na kuma dɔ b'e bolo d'accord maliyɛnw a yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na nin an ye Air France de da la an ɲɛ b'a la jamanadenw y'a jira k'a fɔ k'u degunnen don nin ko la an bɛ kuma di ne fama tɔgɔ duman jamu duman bah problème min bɛ yan mɔgɔ kura minnu nana je m'appelle Mohamed voilà mɔgɔ kura minnu nana ka na u y'a billet ta o nana mɔgɔ kura min sɔrɔ yan billet b'olu bolo aller retour b'u bolo o ye mɔgɔ kura dɔw ta ka billet feere o ma donc ça veut dire que ceux qui sont là depuis avant ils ont les aller-retour ça veut dire qu'ils sont là au loumat là-bas on en a quand mɔgɔ kura dɔ ta ka billet feere o ma c'est pas normal tu vois non c'est pas logique parce que ceux qui ont payé les billets aller-retour ils devaient aller d'abord avant qu'ils vont commencer à vendre des nouveaux billets mais pourquoi comment ça se fait que il y a des gens qui sont là ils ont les billets aller-retour ils ont déjà payé ils sont là ça fait des mois et puis il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont l'argent ils payent des nouveaux billets et puis voilà on les fait passer donc franchement ça c'est pas bien quoi c'est mal organisé c'est pas bien à la part de Air France c'est pas bien à la part des Français c'est pas les Maliens c'est les Français qui nous embêtent c'est tout voilà ok merci beaucoup merci d'accord donc an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn kuma an bɛ taa kuma di an fa dɔw ma an ɲɛ b'an fa dɔw sigilen la yan fɛ an bɛ taa kɔrɔfɔ di olu fana ma olu fana ka dɔ fɔ a la donc sabula jamana in y'an bɛɛ de tɛ ne fa somɔgɔw bɛ di tɔgɔ duman jamu duman Aïdara Mohamed Khalifa d'accord ne fa e fana sigilen bɛ yan o b'a jira ko degun in e fana b'a la wa anw ta degun mɔgɔ tɛ se k'a fɔ cogo di parce que depuis sunkalo wagati fa kana bila sisan na don o don 6 heures an bɛ na yan nɔ don o don 6 heures an bɛ na yan ne ka billet u b'a fɔ ko karisa ye français ne ye français ye mais kalon de don u bɛ kan ka yurugu de kɛ yan nɔ u tɛ sɔn ka la vérité fɔ maliyɛn tɛ se ka la vérité fɔ ka da mun kan ne ka billet retour Air France a bɛ n bolo n yɛrɛ den n bɔra yan nɔ to kun ka taga bi de n nana 23 heures n jiginna ma hari si so fɔlɔ hari ma se so fɔlɔ u ko k'u ye sira bila mais an bɛ degun min na Mali mɔgɔw bɛ degun min na mɔgɔ si tɛ se k'a dan yɔrɔ dɔn fɛn fɛn bɛ demali kɛ k'a taa écrivain fo ka na bila mɔgɔw min bɛ na journaliste mɔgɔw a bɛɛ sɛgɛlen de dɔn mɔgɔ si tɛ yan nɔ mɔgɔ min sɛgɛlen tɛ Mali kɔni an t'a dɔn an bɛ fɛn fɛn kɛ n'an nana an ka jamana la an hakili la k'a fɔ an ka jamana mɔgɔw olu kan ka an lafiya mais lafiya tɛ yan nɔ ni sɛgɛn tɛ lafiya tɛ yan nɔ denmisɛn fɛn fɛn bɛ yan nɔ k'a taa denmisɛn ma o fɔ ka taga bila maakɔrɔba la mɔgɔ si tɛ yan nɔ mɔgɔ min b'a fɔ k'a fɔ i lafiyalen de don depuis nin ko ka daminɛ ni sisan tɛ an tɛ dumuni kɛla an tɛ ji min an yɛrɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an yɛrɛ de bɛ ji misɛn san muso ninnu bolo donc o b'a jira nin ye kalo kelen de ye e bɛ yala va et vient ne kalo sabanan de filɛ nin ye depuis avant sunkalo bɛ na ne bɛ yan nɔ n bɛ taga ni sagi la don o don n bɛ na yan nɔ kalo saba n bɛ yan nɔ Mohamed Khalifa Aïdara n ka kole bɛ Paris yen nɔ n denmuso ni muso ani n denw bɛɛ bɛ Paris yen nɔ bon o b'a jira k'a lɔ k'a fɔ e dun ye denbatigi de ye i den bɛ yen nɔ e ye koletigi de ye den bɛ yen nɔ olu bɛ balo cogo di e de dun b'u la balo pourquoi sisan yan nɔ u b'a lajɛ u b'a fɔ k'a fɔ karisa ye français bon ko an bɛ se ka olu de ma ne ye français pourquoi u tɛ ne de ma ne ye n ka papier sɔrɔ n ye français pourquoi u bɛ na kalon tigɛ k'a fɔ ko français u bɛ na dɛmɛ k'a sɔrɔ u tɛ dɛmɛ an sɛgɛnna n'u bɛ fɛn fɛn kɛ u b'a kɛ dɔrɔn k'a lɔ k'a fɔ maliyɛn mɔgɔw u bɛ fɛn fɛn kɛ n'u ma sira bila mɔgɔw ɲɛ a laban
a man ɲi hadamaden hali aw min bɛ na sisan n'aw b'an ɲininka aw bɛ degun min na aw yɛrɛ b'a lɔ anw bɛ degun na cogo cogo aw yɛrɛ b'a lɔ fɛn fɛn bɛ na n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ aw bɛ na anw de dɛmɛ an b'aw fɔ ala k'aw so a ka baraji la hali bi ala k'aw mɛn a ka baraji la merci beaucoup. mais nin ko in sisan nin ko fura ye mun ye parce que comme est-ce que ni ɲɔgɔnna delila ka kɛ Air France la est-ce que ni ɲɔgɔn delila ka kɛ bon Air France la a delila ka kɛ mais a ma kɛ ko min bɛ cogo mɛn n'o tɛ a delila ka kɛ parce que pourquoi a delila ka kɛ ni ɲɔgɔn n'a delila ka kɛ yan nɔ a mɛnna Air France la mais Air France sisan bon u ye avion caman na bi k'a lɔ k'a fɔ donc Air France de bɛ kan ka mɔgɔw ta n'o tɛ Air France donc n'a fɔra k'a fɔ Air France mɔgɔ caman tɛ se ka Air France bɛɛ ta k'a da gɛlɛya kan k'a lɔ k'a fɔ a da ka gɛlɛ bon fɛn da ka gɛlɛ an bɛ fɛn da gɛlɛn ta an fana an bɛ lafiya an bɛ se ka lafiya sɔrɔ mais n'i ye fɛn da gɛlɛn ta i dun tɛ se ka lafiya sɔrɔ pourquoi a laban i t'a bila ah bon donc an sɛgɛnlen de don. mais est-ce que maliyɛnw kelen de bɛ nin degun na yan ou bien jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ yan. jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ yan nɔ min tɛ maliyɛnw ye mɔgɔ caman de bɛ yan min tɛ maliyɛn ye mɔgɔ caman de bɛ yan nɔ min tɛ maliyɛn ye an b'a fɔ de k'a fɔ sisan nɔ vraiment maliyɛnw an sɛgɛnlen de don bi an sɛgɛnlen de don sini an sɛgɛnlen de don merci. ala ka sɛgɛn in ban merci beaucoup ne fa d'accord merci beaucoup. ne yɛrɛ ka billet filɛ n y'a ci ma de. e ka billet. ouais ne yɛrɛ ka billet filɛ a date minɛ k'a la. e ka billet ci ma. ouais ɲɛ b'a la ka bɔ faransi. a filɛ ɲɛ b'a la. le 3 ne kan ka taa sini. le 3 juillet 23h 4 juillet 7h. voilà ɲɛ b'a la. bon nin min filɛ nin ye pour ne ka se ka taa fo n ka wari sara 50,000 50,60 ɲɔgɔn. mun na pour k'a sara yuruku la. ouais mais e ma billet aller retour sara. aller retour n y'a sɔrɔ n y'ale retour de c'est pour ça u y'a nin ci ma n ka billet retour filɛ. donc pour que i ka se k'a sɔrɔ f'i ka dɔ wɛrɛ di tuguni. voilà fo i ka dɔ wɛrɛ de di tugun. mun na dɔ wɛrɛ de di tugun. mun na. ni m'o kɛ i ma kun tɛ ɲɛ o c'est pour ça Mali an tɛ se ka taa ɲɛ. ya c'est pour ça an tɛ se ka taa ɲɛ. mɔgɔ minnu sigilen tun bɛ da la yan n'i taara n'i b'a fɛ ka i ka ko ka teliya i bɛ wari de sara u bɛ numéro de sɛbɛn k'a d'i ma i bɛ taa Orange Money la ka wari ci n'a sera u ka compte la tuma min o tuma na u b'i tɔgɔ ta u bɛ kɛ payer la i ka ko la. sur aéroport la mɔgɔ 50 de ɲɔgɔn place 50 de tora yen mɔgɔ si ma ta place 50. Air France yɛrɛ mɔgɔw wulila ka mɔgɔ wele n'a sɔrɔ Air France bɛɛ bɛ mɔgɔ min bolo place lankolon bɛ ta mɔgɔ 50. fɛn bɛ ni ala n'a kira cɛ mɔgɔ tun tɛ. e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin ko in na. an bɛ se ka mun fɔ wala kuma yɛrɛ de t'an bolo k'a fɔ Mali faamaw ma ɲi voilà nin bɛɛ faute bɛ Mali faamaw de la u ma kute malidenw na u ma kute foyi la i y'a mɛn kuma bɛ ne bolo k'a fɔ u ka citation sanse sinon an tɛ bɔ nɔgɔ kɔnɔ voilà ni nin ku faso ye ala tɔɔrɔ de a bɛ balawu jigin an kan an bɛ balawu fɔlɔ kɔnɔ an ma se ka tila o la bon donc n'u ma taa cogo dɔ ça va. e tɔgɔ ni jamu. Makan Kamara. Makan Kamara i Kamara merci beaucoup d'accord donc maliyɛnw a ye nin mɛ an bɛ video in kun cɛ ɲɛfɛla la yan ka sɔrɔ ka folikan bila aw ye a bɔra k'a ye maa caman ko k'olu degun bɛ u tɛ fɛ ka kuma minnu sera ka kuma o de ye nin ye donc hali bi an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn aw yɛrɛ ɲɛ tɛ jama la jama caya bɛ cogo min na nin bɛɛ degun bɛ dɔw ko kuma nege t'u la ko sabula ou bien a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ fura dɛsɛ bɛ ka sɔrɔ u ka problème na donc an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn an bɛ jamanaden bɛɛ fo ka fɔ Mali kɔnɔ hali bi degun bɛ yɔrɔ yɔrɔ anw kɔni an bɛ cɛsiri kɛ ka se k'a jira jamanadenw na ani faamaw la a bɔra ka nin ye u y'a jira k'a fɔ ko tubabu minnu yɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔ hali olu yɛrɛ tɛ nin kalama maa minnu bila mɛ nin ɲɛma u ka kɔrɔfɔ o de jira an yɛrɛ maliyɛn den wɛrɛw olu de bɛ ka nin ko in kɛ a ye nin ye dɛ jamana in kɔnɔ il faut que changement ka daminɛ an yɛrɛ damaw la fɔlɔ o de ye kuma yɛrɛ tiɲɛ ye au lieu que hali an ka fɛn fɔ faamaw ma il faut que jamanaden yɛrɛ de ka a jogo yɛlɛma jamanaden bɛɛ k'a jogo yɛlɛma k'a fɔ changement fɔlɔfɔlɔ a bɛ daminɛ anw yɛrɛ de la anw de kan k'an jogo yɛlɛma an ka kokɛtaw yɛlɛma k'a dɔn k'a fɔ n'an bɛ ko kɛ maa wɛrɛ ye jamanaden wɛrɛ ye an b'a kɛ an yɛrɛ de o de bɛ kɛ nanzara jamanaw la i b'a ye nanzara jamana ninnu na tubabuw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ arabuw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ u tɛ foyi minɛ ɲɔgɔn na i b'a ye arabu jamana ninnu na an b'a ye ka caya ni farafin ni arabu taara baara ɲini yɔrɔ kelen u b'a lajɛ ka se ka baara di arabu de ma ka tɛmɛ farafin kan u b'u ka mɔgɔ de bila ɲɛfɛ fɔlɔ ka tɛmɛ farafin kan anw wililen don kɔfɛ n'an fana an yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔ an yɛrɛ tɛ ba don an yɛrɛ la ça c'est très grave c'est très sérieux jamana in tɛ se ka changer tant que jamanaden bɛɛ mi i jogo changer bɛɛ m'i ka kɛwale yɛlɛma pour que ala ka se ka hinɛ an ka Mali la ten maliyɛnw n bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn aw denkɛ n'aw balimakɛ don Cɔrɔnɔ Njayi ani ka fara an ka équipe bɛɛ kan Mamadu Jɛfaga
Suleiman Dambélé an bɛɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ an nalen don ka na ko ɲɛɲini ka ko tiɲɛ dɔn an ye kuma di jamanadenw ma u ye mun fɔ a y'a mɛn faamaw fana tulo b'a la a y'a lajɛ wulikajɔ mun bɛ se ka kɛ nin ko la mun b'a to maliyɛnw ni ɲani dɔ ka se ka bɔ ɲani jugu la an mago b'o de la ala k'o kɛ hali bi ala ka Mali taa ɲɛ ala ka Mali bɔ nɔgɔ la maliyɛn bɛ k'an lajɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin waati in na an ka foli bɛ bila bɛɛ ye nazara jamanaw la Faransi Angleterre Chine Japon Canada États-Unis ani Mali jamana wɛrɛw la k'a ta Kayiba Jabatɔ fo Kidal a bɛ k'an lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ bɛɛ fo hali bi ala ka Mali taa ɲɛ ala ka Mali bɔ nɔgɔ la a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir.